anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Chunya ogone Nyasaye erokamano kod sani ma Ruoth oloso thuolo e okinyi e odiechieng' machielo. Adieri Nyasaye losonwa yo, kendo yo ma Nyasaye oloso ng'ama nyalo luwo machielo kendo onge. Adwa nasom kodi muma mawuok e kitabu mar Mathayo 14 matindo 24 mawacho niya: to yie koro ne nie chuny nam ka apaka thage malich, nikech yamo ne ogeng'one. Yesu nodhi irgi kar kogwen kowuotho e wi pi. To kane jopuonjre onene kowuotho e wi pi kamano, ne gibuok ahinya, mi gikok kagiwacho niya, macha jachien. To gikanyono Yesu nowuoyo kodgi kawacho niya, beduru gi kwe, kik ubed maluor, en mana an. To Petro nodwoke ni, Ruoth, ka en in adieri, to wachna mondo awuothi e wi pi abi iri. Yesu noyiene, bi. Omiyo Petro nowuok e yie mowuotho e wi pi kadhi ir Yesu. To kane oneno yamo nobedo maluor, mi ochako nyumore e pi. Ne oywak niya, Ruoth, resa. Yesu norio lwete piyo piyo momake kawachne niya, yaye, mano kaka in gi yie matin, marang'o niriwo gi kiawa? Eka ne gidonjo e yie mi yamo nokwe. Jopuonjre ne nie yie nomiyo Yesu duong' kagiwacho niya, adieri in wuod Nyasaye. Apako Nyasaye maduong' man kod loch ewi wasikwa. Chunya ogone Nyasaye erokamano ahinya kod sani ma Ruoth oloso thuolo. Adwa napuonj wach moro ma thor mar wachno wacho ni ok analuor nikech Yesu ni koda, to kata koweya to an naluonge mondo bi ira. Apako Nyasaye maduong' maratego. Chunya ogone Ruodhno erokamano e okinyini e wi weche mwakale. Wan gi lwenje mang'eny mwakale, wan gi gik mang'eny matimore e ngimawa, wan gi paro mang'eny madhi kod chunywa, wan gi weche mang'eny machando chunywa. To wuoth kod Yesu, kata tiyo ne Yesu, kata dalo kuom Yesu, kata lalo kuom Yesu nyalo miyo ng'ato gowo. To chunya apako Nyasaye no ahinya kod okinyini ma Ruoth oloso thuolo mondo wawuo kuom wachne. En adieri ni Petro ne en ng'ama jachir, kendo en adieri ni Petro ne en ng'ama chunye wuok. To adieri kara Nyasaye mwatiyone en Nyasaye ma oloyo nyaka science kod riekone, oloyo nyaka teko mag wasigu kod gike duto te. Omiyo kawuono kod sani muma masomo wacho niya, ni chieng' moro achiel jopuonjre Yesu nowuok mondo ging'ad gidok loka machielo, nikech ne gin loka machielo, koro giwuok gidok loka machielo mondo kanyo bende Yesu odhi otimie ono. To muma wacho ni ka jopuonjre osewuok to Yesu nodong' chien kang'iyo chien kogolo ji mondo koro kama nyo ji chieme. Apako Nyasaye maduong' maratego. Nyiso ni kara Yesu
nyalo dhi gi jomoko to jomoko nyalo dong'go. Apako Nyasaye maduong' maratego. Muma wacho ni Yesu weyogi ma gidhi, to ka gin chien, ka gin e nam, ka giwuotho gin e nam kod odhiambo, to giwinjo ka yamo chako tugore, ma yamo geng'onegi, giwuotho tieno tulu kar kogwen kanyo. Ma kare ka Yesu kar kogwen kanyo, to Yesu koro nosewere gi jok manogolo mondo ae nyime. To Yesu koro wuotho e wi pi kochomo kamachielo mondo juk jopuonjrene, nikech ong'eyo ni jopuonjrene ne nam ne wuotho kadhi. Apako Nyasaye maduong' maratego. Nyiso ni e wach mwadake kara en wuoth, wach mwadake kara en timo chir, wach mwadake kara en loso Nyasaye makata piny wuoyo to in gi Nyasaye man kod loch ewi wasikwa. Awuoyo nade kod sani, awuoyo kuom ang'o mamiyo jowuoth wuotho ka giluor, ang'o momiyo wawuotho ka waluor. Sami wuotho kiluor e chunyi to nyaka inyumrie mach. Apako Nyasaye maduong' maratego. Sami wuotho kiluor e chunyi to nyaka kibaji goyi. Apako Yesu maratego. Sami wuotho e chunyi to kata inyono piny to iwinjo ka gik moko teri atera. Duong' odogne Yesu Kristo ma Nazareth. Mano number 1. Ang'o momiyo ne wanyalo bedo maluor ka wawuotho e nam? Nikech warwako chuny luor e chunywa. Ing'e ni gimodonjo e chunyi en luoro. Apako Nyasaye maduong' maratego. Emomiyo kata kiwuotho e piny sani kata iwinjo ni weche tek, to chuny luoro donjo kuomi, ok miyi muom. Apako Nyasaye maduong' maratego. Number 2, mamiyo ng'ato nyalo wuotho ka luor en ni ng'ato nigi ubaga e chunye. Oonge gi msumamo manyalo wacho ni gini tadwa timo kan kod chir. Number 3, manyalo miyo ng'ato bedo kod luoro en ka lwenje moradhogo duoko chunye. Nikech Muma wacho ni Petro olado gi lwete ka en ewi nam, ka Yesu osekone ni bi to chako wuotho mondo bi, to koneno kaka apaka tagore, apaka wuotho, apaka go piny, apaka tuomo piny, to Petro chunyo dikore to koni Nyasaye be amuomo. Apako Nyasaye maratego. To Petro ochomo Nyasaye to koni ruoth aling'ora, to luongo ni Yesu resa. Apako Nyasaye maduong' maratego. Kara Yesu nyalo reso ng'ato ma yamo koro tero, kara Yesu nyalo reso ng'ato ma tembe ogoyo, kara Yesu nyalo reso ng'ato ma koro piny oweyo. Apako Nyasaye maduong' maratego. Kara Yesu nyalo ng'ero ng'ato ma koro chunye mane koro to onge go gimonyalo timo onge. To Muma wacho ne lwenje moradhogo ka en ewi wuoth to wuotho gi kibaji, nyiso ni kara kowuotho gi Yesu to wan gi loch ewi wasikwa. Kowuotho gi Yesu to kara wanyalo loyo wasikwa. Kowuotho gi Yesu to kara wan kod chir. Apako Nyasaye maduong' maratego. Nyasaye no kara nigi loch ewi wasikwa. Muma wacho ni kata ka ng'ato wuotho gi Yesu, jowadwa kik sunga donjo e chunyi, kik to sunga donjo e chunyi. Ing'e ni sunga ne nyalo donjo kuom Petro moko ni jowadwa ne ating'o Yesu to awuotho ewi nam, karo kia ni utiyo ni Nyasacho ono ma kata jo sayans kele sayans margi marenjo nyimi ma kono ok inyal wuotho ewi pi ka tiendi oriere, to Yesu to kono biro nyono wi pi, ma Petro nyono wi pi. Tiende ni watiyo ni Nyasaye ma supernatural, Nyasaye ma onde ok nyal ng'e, gimoro amora nyalo ri kuome. Apako Nyasaye maduong' maratego. Duong' kod loch odogne Nyasachono, en gi loch ewi wasikwa. Muma wacho ni ya, ang'o momiyo Petro wuotho to nigi luoro? Nikech Petro onge kod yie ni ng'ama luonge iluongo ni Yesu, ng'ama luonge iwinjo kata lwenje goyi, kata piny ochayi, kata jiwuoyo kuomi, kata mbaka ni kuomi, kata osegowi kuomi, kata weche osewache kuomi, kata osewach ni ok nyalre kuomi, to in kod Yesu mawuotho kodi e lwenye kanyo. Kata tuo biro miwinjo ka tuono nyalo go pachi miwiti oko, mokoni ni jowadwa tuoni ok dwar kama, to nitie Yesu kata wach ni ok inyalo tiyo. Yesu nitie. Uluongi ni bia. En jareso marwa. Bia. Yesu biro resi. Bia. Nyasaye biro resi. Bia. Japuonj biro resi. Bia. Japuonj biro resi. Ere gima Yesu dwaro mondo mi walol lweny? Ere gima Yesu dwaro? Gima Yesu dwaro en bedo kod chir. Nikech ka ng'ato nigi chir to ng'ato no lol lweny kata ne gik ma piny ok nyalre. Daudi norwako chuny chir kochomo Goliath to koni japuonj kata obedo ni ng'ano osego lweny mang'eny to Nyasaye ang'eyo ni ka an kodi tabiro loyo lweny. Omiyo Daudi nochomo Goliath. Apako Nyasaye maduong' maratego. Kara Nyasaye dwaro chir, kata kadhe lwenje Nyasaye dwaro chir, kata kadhe yembe Nyasaye dwaro chir, kata piny goyi Nyasaye dwaro chir, kata jolemo oringo Nyasaye dwaro chir, kata idong' kendi onge pesa Nyasaye dwaro chir. Ang'o kendo ma Nyasaye dwaro? Nyasaye dwaro yie kuomi. Nyasaye dwaro ni mondo ing'i kod yie. Nyasaye dwaro ni mondo ing'i wang'i tiri, ing'i chung' kumidhiye, irie kanyo titi koni Nyasaye gicha madwaro. Muma wacho ni Petro koni japuonj resa.
kara Nyasaye nyalo resowa, Nyasaye nyalo resowa, kalwenje gowa Nyasaye nyalo resowa, kapinyo chawa Nyasaye nyalo resowa, kawa onge nyithindo Nyasaye nyalo miyo wanyuolo kendo. No paro Ana, kara Nyasaye nitie, kalwenje kuro gowa, kara Nyasaye nitie, kaweche chayawa, kara Nyasaye nitie, kapeso rumo, kara Nyasaye nitie, sego nyaka udhi mondo idhi usi gike mondo yud gimoro mondo cham. Ta wachoni ni Nyasaye nitie, Jehova nitie, ubiro lochoni, Nyasaye nitie, ubiro timoni, Nyasaye nitie, ubiro pari, Nyasaye nitie, ubiro chungo kod iwinjo kata contract orumo, kata giminyalo timo onge, Nyasaye wendo nitie, Jehova nitie, ubiro lochoni, ubiro muko lwenje mochungo nyime, ubiro pandi ne wasiki, iwinjo gima nyaka time ni nyaka iwe songa chunyi, nyaka iwe sungi chunyi ni no wari chon, kiane ipako ga Yesu nade, kiane yalo kama chana nade, chunyi nyaka kalo songa, apako Nyasaye maduong' maratego. Petro chunge nyime Nyasaye, Petro chunge nyime Yesu kodi japuonj resa ya lingra nam nikech oneno gik magore, oneno kaka yamo ng'eny, oneno kaka gik moko chando chunye, iwinjo kata yamo ng'eny misegombo uso giki, kata yamo ng'eny misedi pesa ni osalal nyaka ka jothieth, to nitie Nyasaye manyalo resi, pesa ni osalal nyaka ka jopilo, to nitie Nyasaye monegi go atwati kodi Jehova lokora kumi, mondo aneni kiwuotho kuom alokora kumi, mondo ane tiponi alokora kumi, mondo awuotho kodi Nyasaye wuoyo, Nyasaye wuoyo kodwa. Nyasaye wacho ni wie Petro ni bi Nyasaye dwari, winjo dichuo Nyasaye dwari, kijana Nyasaye dwari, rawera Nyasaye dwari, mama Nyasaye dwari, iwinjo kama nitie, kata iwinjo lwenje ng'eny, kata piny goyi, kata ionge pesa, kata nyithindi onge gi school fee, kata ionge gima nyithindi rwaki, Nyasaye biro miyo ginaga, kata in gi ot midwa gero, chunga Yesu. Wadwani walamo kodi Nyasaye, wadwani walamo kodi Nyasaye kama nitie, mondo Yesu chungo lwenje mosegore nyimi. Muma wacho makawuono na wuoyo kuome ni okana luor Yesu ni koda, okana luor Yesu ni koda, okana luor Yesu ni koda, kata koweya to pod abiro luonge mondo resa. Yesu ni koda, Yesu ni koda, iwinjo Yesu ni kodi dichuo, iwinjo Yesu ni kodi mama, iwinjo Yesu ni kodi kijana, iwinjo Yesu ni kodi mioni, iwinjo Yesu ni kodi jaduong'ni, Yesu ni kodi, bed kodi chir muom kidhi mbele, chung wuothe wi pi kaka Yesu no wuothe wi pi, wuothe wi pi, ichoma chir, bed ng'ama courageous manyalo nyono piny gi Yesu. Erokamano Yesu, aketo jawinjo ni e lweti. Par wuoyini ing'e gimodwaro, par wuoyini, par miyoni ing'e gimodwaro, par nyakoni, par rawerani, Jehova chungu kode, par ye odeni, Nyasaye chungi odeni gi rembi, kal gik ma jowasigu nyaka jowasigu mugeng'o ne yo makela paka e nyime, Jehova Nyasaye polo gi piny, kata gibed jopilo, kata gibed jomafuombwa, kata gibed jo Nyasaye mang'u jomirieri magogagi e piny, kata gibed jokwenya tiende ji, Nyasaye remb Yesu Kristo ma Nazareth okal kuome lango chunje mago kodi Nyasaye mama ikue, atueyo rembi Yesu Kristo. Ipar jawinjo nigi rembi, itimne ono, wachni Nyasaye mondo lose, kaka niriebadi kiketo kuom Petro, Nyasaye mang'ongo ni make me yamo no kwe ne yamo mosego chunye, kwe ne yamo mosego rekode, alami Nyasaye maratego, e nyingi Yesu Kristo ma Nazareth. Iluonga ne Pastor Dennis Obara mar Christian Jordan Miracle Church, onono dier mondo itudri koda, namba na en 0724388082. Nyasaye mondo gwedhu kendo ting'u malo kuom weche duto. Amina.